अब मैं जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं शिर्क के हवाले से, क्योंकि तौहीद के हवाले से आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात रखी। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क यही अर्ज है कि अल्लाह जैसा कोई और हो, अल्लाह का शरीक हो उसकी बादशाहत में, अल्लाह ताला को खालिक ना माने, मालिक ना माने, अल्लाह ताला जैसा किसी और को माने। अच्छा, इससे फिर हमारा एक क्वेश्चन रेज होता है कि मदद के लिए जब हम पुकारते हैं ना, असल में यहाँ पर जो मदद से मुकार है गायब में मदद के लिए, तो अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं तो क्या आप उसे शिर्क समझते हैं या नहीं समझते? अपनी बात बताइए। देखें अगर मदद के लिए किसी को पुकारते हैं तो गायब है, यानी कि ना तो वो आपके सामने मौजूद है और ना ही वो दुनिया में है। बिल्कुल 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 मैं अर्ज कर रहा हूँ ये अकीदा। देखें अजीजों, ये तो जैसे मैंने अर्ज किया कि ये हजरत जो हैं इनको खुद पता नहीं है, ये कहते हैं मैं वहाबी नहीं हूँ, लेकिन वहाबियत इतनी फैल चुकी है कि उलमा खुतबा को खुद भी नहीं मालूम कि वो वहाबी बन चुके हैं, और वो जिस अकीदे का वो इजहार करते हैं, उसकी तबलीग करते हैं, वो बिल्कुल वहाबियत होती है। यही बात कि आप कह रहे हैं गैर अल्लाह से मदद तलब करना, ये इस बात का असास किसने रखा? इब्न तैमिया। इब्न तैमिया की वफात है सन 728 की, तो उसने उसको कुछ आयात के कुरान समझ नहीं आई, और इस तरह भी होता है कि उलमा में आम तौर पर शोहरत तलबी होती है कि एक बात को कि आप उसको एक बहुत बड़ी बात लेकर आए अपनी डिस्कवरी के तौर पर, अपनी इक्तिशाफ के तौर पर, और उसको फैला दें ताकि इससे मेरी इज्जत बढ़ जाए, ताकि दूसरे लोग ताज्जुब करें, वाह करें कि दूसरों को समझ नहीं आई, मुझे समझ आई। तो उसने ये अकीदा फैला दिया कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद करें तो इससे शिर्क हो जाता है। तो ये आयतें, अब मैं आपको ये बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और दूसरे जो नाजरीन हैं जो देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि देखें सन 728 वो इब्न तैमिया की वफात है, फर्ज करें वो अपने वफात से 50 साल पहले उसने ये बातें शुरू की, सन 675 में। उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे दुनिया में, उस वक्त तक क्या ये आयात कुरान लोगों के सामने नहीं थी? इब्न तैमिया के बारे में तो मैं जानता हूँ। इजाजत है, गैर अल्लाह से तलब करना ये बहुत अहम बात है। आप सोचें इस बात को कि क्या दूसरे जो जितने उलमा गुजरे हैं, मुफस्सिरीन गुजरे हैं, सब फिरकों के, सिर्फ मैं शियों की बात नहीं कर रहा, आप ही के फिरकों बहुत बड़े उलमा गुजरे हैं, उनके इल्म में, उनके तकवा में, उनकी फहम कुरान में सवाल नहीं है, यानी कि वो अनपढ़ लोग थे, पागल थे, या तकवा नहीं था, अल्लाह से डर नहीं था। क्या वो लोग, उनको समझ नहीं आई ये आयात सामने है कि वो कहते हैं गैर, और ये भी मसला कोई ऐसा कोई छोटा मसला नहीं है, शिर्क का मसला है, जहन्नम में खुलूद का मसला है, ठीक है ना, इस्लाम के असास का मसला है, उनको किसी को समझ नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? इतने सहाबा थे, ये आयत उनके सामने थी, क्यों किसी ने नहीं पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह ये जो आप बता रहे हैं कि गैर अल्लाह से मदद करना ये शिर्क है, क्या हम आपसे मदद मांगते हैं, पड़ोसी से मदद मांगते हैं, क्या ये आयत ये इसमें इसको एक्सक्लूड करती हैं? ये इस्तिस्ना है उसमें से कि अगर कोई आदमी साथ हो, सामने उससे तलब कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गायब हो उससे तलब करें तो ये शिर्क बन जाता है। क्यों ऐसा कोई कुछ भी नहीं है? दूसरों के जहनों में ये सवाल क्यों नहीं आया? इब्न तैमिया को कुछ आयत नहीं समझ आई, उसने आयत का गलत मफहूम लिया जो मुफस्सिरीन के तफासिर के खिलाफ है, तो वो उसने ये दावा कर बैठा कि गैर अल्लाह को पुकारो तो इससे शिर्क बन जाता है। अब आप अगर आपके पास कोई दलील है कि गैर अल्लाह को पुकारना ये शिर्क है तो मैं उसका जवाब दे देता हूं, आप मुझे बताइए। नहीं, मेरा ये सवाल है, अब मेरे सवाल की तरफ दोबारा लौटिए कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके नजदीक गैर अल्लाह से मदद गायब में, ना तो वो आपके सामने हो या फिर वो दुनिया से जा चुका हो, तो आप क्या इसे शिर्क समझते हैं या नहीं समझते? बिल्कुल नहीं समझते। वो चीज जो अल्लाह के लिए मखसूस है, जो चीज अल्लाह के लिए मखसूस है, अगर उसको किसी और से एसोसिएट करें तो वो शिर्क हो जाता है, ठीक है ना। अल्लाह इस जहान का खालिक अल्लाह है, इस जहान का, इस दुनिया का खालिक, और जो दुनिया हमें नजर नहीं आते, रब्बुल आलमीन, जितने जहाने हैं उनके सब का खालिक अल्लाह है। अगर कोई शख्स आ जाए कि भाई फलाने ने भी खल्क किया 1-2-3 जहान, तो ये शिर्क है, ठीक है ना। राज़िक अल्लाह ताला है, ये सिफत अल्लाह ताला की। अब इसके साथ किसी और को हम आके लगे ये जो अल्लाह ताला मसलन 50% अल्लाह रिज़्क़ देता है, 50% ये किसी और का रिज़्क़ है, उसकी जानिब से आता है, तो ये शिर्क है। उबूदियत अल्लाह का हक है, हम परस्तिश करेंगे, पूजा करेंगे, वर्शिप करेंगे किसकी? अल्लाह ताला की। अगर अब कोई शख्स आ जाए कि मैं भाई एक और शख्स की भी उबूदियत करता हूँ, उसकी परस्तिश करता हूँ, उसको अल्लाह के तौर पर उसके सामने जो तवाज़ो करता हूँ, सजदे सुजूद करता हूँ, तो ये शिर्क है। लेकिन मदद करना ये अल्लाह के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है। आप मदद तलब कर सकते हैं, काफिर से, हिंदू से मदद तलब कर सकते हैं। सामने अगर कोई सामने अगर कोई शख्स नहीं है, सामने अगर कोई शख्स नहीं है, अगर वो मिसाल के तौर पर आप एक शहर में है, वो दूसरे शहर में है, दूसरे शहर में, ये मसलन मेरा एक शख्स है, वो सुनता नहीं, मैं वालिद साहब वहां है, वो मुझे नहीं सुनता, तो ज्यादा से ज्यादा बेवकूफी है, ये शिर्क नहीं है।
میں نے والد کو پکارا, میں گھر میں بیٹھا ہوں, والد صاحب جو ہے وہ بازار چلے گئے. والد اچھا صاحب کسی کے والد اب جو ہے قبر کے اندر ہو تب بھی وہ پکار رہے ہیں, آپ اسے کیا کہیں گے؟ اجازت دیں. اگر وہ شخص نہیں سنتا, اگر وہ نہیں سنتا, لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ سنتا ہے, وہ زندہ ہے, وہ سنتا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے. ہاں, شریعت میں ثابت ہے کہ وہ زندہ ہے, شریعت میں ثابت ہے کہ وہ سنتا ہے, شریعت میں ثابت ہے کہ اس کے معجزات, اس کے کرامات اس سے سلب نہیں ہوئے. اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے وہ اللہ کے رسول تھے, مرنے کے بعد وہ رسول نہیں ہے. اب بھی رسول ہیں, آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب. اب بھی رسول ہے. اب کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں, کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات ان سے چھین لیے ہیں. لیا ہے کوئی معجزات کھو گئے وہ مرنے کے بعد؟ نہیں. جو معجزات زندگی میں تھے بلکہ ان کا مقام بڑھتا ہی جاتا ہے. یہی عقیدہ ہے نا ہمارا. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑھاتا ہی جاتا ہے, تو اس کے معجزات اس سے کھوئے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. اسی طرح جو ان کے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, نماز میں ہم سلام دیتے ہیں, برزخی زندگی میں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. بالکل, جس کے بارے میں ہمیں علم ہے, یقین ہے کہ وہ سنتے ہیں. شریعت میں اتنا ثابت ہے کہ وہ سنتے ہیں اور ان کے معجزات ہیں. بالکل اتنا یقین ہے کہ سنتے بھی ہیں, معجزات بھی ہیں, کرامات بھی ہیں, اور وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے جیسے قرآن نے فرمایا کہ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ صرف نہیں کہ زندگی میں رؤوف الرحیم تھے, بعد میں وہ لاپرواہ ہو گئے. وہ اب بھی رؤوف الرحیم ہے, مہربان, رافت ہے, مہربانی ہے مومنین سے. تو معجزات ہیں, سنتے بھی ہیں, اور وہ مہربان بھی ہیں, مہربان بھی ہیں. اگر میرا جب یہ عقیدہ ہے تو میں اس سے مدد نہیں طلب کرتا ہوں, عبادت نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ یہ میرے رب ہیں, یہ پروردگار ہے, میں اس کے لیے سجدہ کرتا ہوں کہ تو میرا خالق, میرا. اس طرح نہیں. یا رسول اللہ, تو میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا یہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک مریض کو شفا دے سکتے ہیں اللہ کی اذن سے. اللہ نے جو آپ کو معجزات دیا ہے. میرا بیٹا ڈاکٹروں نے سب نے جواب کر دیا. آپ اس پہ ایک نظر ڈالیے, وہ اپنے بل پر وہ شفا دیں یا نہ دیں, یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا طلب ہے کہ اس میں کوئی ممانعت ہی نہیں ہے. کہ اگر آپ عبادت کریں ٹھیک ہے, عبادت ممنوع ہے صرف اللہ کے لیے. ہم عبادت نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھیں, وہ نماز جو ہے وہ نماز میں ہمارا معبود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم پکاریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیسے نماز میں ہم پکارتے ہیں, آپ بھی پکارتے ہیں. آپ نماز میں تو تسلیم پڑھتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, کیسے کیا صیغہ ہے, آپ کیسے سلام پڑھتے ہیں نماز میں؟ آپ لوگ السلام علیکم نبی پہ سلام بھیجتے ہیں نا نماز میں, درود نہیں سلام بھی بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے؟ درود اور سلام انٹرچینجیبل. آپ ذرا سنائیے نماز میں کیسے سناتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. نہیں سلام نہیں, السلام علیکم نبی نہیں بولتے نماز میں آپ لوگ؟ نہیں. تسلیم نہیں پڑھتے؟ میں نے آپ کے کتب میں دیکھا ہے تسلیم کی صیغہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھا جاتا ہے نماز میں, السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام طور پہ سلام دیتے ہیں نا, ویسے زیارت کے لیے جاتے ہیں سلام دیتے ہیں, سلام نہیں جاتے, سلام دیتے ہیں بھائی سے دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کے شرک کے لیے, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں, میرا سوال جو ہے نا اب یہ ہے کہ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے, ان کے پاس بارے میں تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اب آپ کسی کو بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں جبکہ وہ دنیا میں ہی نہیں ہے, تو کیوں شرک؟ آپ یہ بتائیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ شرک نہیں ہے, شرک نہیں, کیوں شرک ہو؟ ٹھیک ہے.